getalpatrone, nee? Nou in graad 10, wat is dit? Het jy nog geen? Voel jou. Ja. Okay, so in graad 10 het jy geleer van lineêre patrone, nee? Dis nou enetjie waar as ek vir jou, jy sal sien op my voorbeeld, gee ek jou tabelletjie. En dan van die 7 tot by die 11 sit plus 4, plus 4, plus 4. So, when it's a linear pattern, then the first difference, die eerste verskil is konstant. Okay, that's all of that is written on this page. So die eerste verskil is konstant, meaning the same thing. Nee? Dan, die eerste verskil is ook die gradiënt van die lyn. So, jy sal daar sien, hy was 7, 11, 15, 19. So when I do this, as ek dit doen, is dit mos plus 4, plus 4, plus 4. So because it's constant, the same thing, nee? First difference constant, dan weet jy is lineair, then that will also be the gradient. So as jy nou hierdie vergelyking gaan soek, dan gaan jy sê, y is gelyk aan 4x. Okay, en dan nou obviously daar gaan nou nog iets bykom. Nee, you guys good with that? Onthou julle nog dit? Okay, dan sê hulle die waarde van c is y. That means when x is 0. So on that little table of yours, it showed that if x is 0, then y will be 7. So automatically I knew that this will be plus 7. Okay, if that was not given, nou moet jy sommer terugdink aan reguit lyn. As daai nie vir jou gegee word waar x 0 is nie, dan kan jy eintlik mos net enige ander koördinaat gaan instel. Nee, om vir c te kry. And what do I mean when I say go get a coordinate? Onthou elkeen van hierdie is 'n koördinaat. If x is 0, y is 7. Or if x is 1, y is 11. Of as x 2 is y 15. Elkeen van hulle is 'n koördinaat. Yes. Ja. Maar die kortpad is, gaan kyk daar waar x 0 is, dan weet jy sommer daai waarde van y is c. Nee. Goed. Any questions at linear? Julle sal sien, ek hardloop nou net gou so vinnig deur, want waar ek eintlik wil kom, is by kwadraties. Julle het mos nie verlede jaar kwadraties gedoen? Okay, good. So linear you have actually been doing from grade 9. Now, the one that I actually want to talk about is kwadraties. Okay, so, first things first, die woord kwadraat beteken x tot die mag 2. Nee, so by lineair het ons net gehad, kyk gou daar, y is gelyk aan 4x plus 7. So, dis die vergelyking van 'n reguit lyn, dus kom ons praat van 'n lineêre patroon. Nee, by kwadraties gaan jy nou hê x tot die mag 2, dis waar die kwadraat vandaan kom, so hulle sê daar vir jou, y is gelyk aan ax kwadraat plus bx plus c. Met ander woorde, 'n kwadratiese patroon. A quadratic pattern is basically the pattern that's formed on a parabola. Nee, want hierdie is mos die formule van 'n parabool. Do you guys agree? Okay, now, I'm going to use that example at the bottom, so jy hoef nie alles af te skryf nie, kyk gou wat daar is, en dan as ek ietsie by sê, of by skryf, dan kan jy dit vir my doen. Nou, hulle gee daar vir jou tabel, nee? X is 0, 1, 2 en 3. Now, I want to specifically talk about, wacht, nou moet ek net gou, want gewoonlik het jy net, ek gaan nou kyk gou 6, 13, 26. Want hy maak hier so lekker nie. Kan ek daar vir jou nog 'n voorbeeld gou gedoen? So write this one down. Okay, so I'm giving you minus 2, 7, 20, 37, 58.
Okay. Goed. Nou, wat ek gewoonlik doen om my eerste verskil te gaan kry. We do this. How do I get from -2 to 7? Sê weer? Het hom gehoor? Plus 9. Okay. To get from 7 to 20? 13. Van 20 tot by 37? 17. And to get from 37 to 58, I had to add 21. Now, that is my first difference. Nee. Okay. Sien jy dat dit nie dieselfde is nie? It's not the same. Nee. You guys good? Meaning, this cannot be a linear equation. Wat jy dan vir my doen is, jy gaan doen dit 'n tweede keer. So, let's go get the second difference. Wat is die verskil tussen 9 en 13? 4. En van 13 tot by 17? 4. En van 17 tot by 21? 4. En dit is my tweede verskil, the second difference. Okay, nou sien jy dat my tweede verskil is konstant. The second difference is constant. And when that is the case, you know it's a quadratic equation. Okay, en blokkie by kwadraties sê ek vir jou second difference is constant. Nou, hierdie deel wys hulle nie so mooi vir jou op daai bladsytjie nie. So ek wil hê jy moet vir my onthou. Ons soek nou eintlik die waarde van A en B en C. Nee. So I've got a little formula that you guys can use and that will always be the same, nee? Jy moet net onthou watter een pas waar. So to get A, we are going to work with, kyk gou, ons gaan nou werk net met daai eerste 3 getalletjies. Okay, goed. So om vir A te kry, kom ek hou hom sommer so ingekleer. Okay, om vir A te kry, gaan ek sê 2A is gelyk aan daai eerste getalletjie. Okay, Marcus, kyk hier. Is julle reg? Goed, so let's go work out A. So 2A, we said will be equal to 4. So wat gaan A dan wees? 2. Nee. All right. Now let's go look at the top or the one just above that. This 9. Om hom te kry, gaan jy sê 3A plus B gaan gelyk wees aan daai getalletjie. Wat ook al jy daar het. So, let's go work out. So, we say 3A plus B is equal to 9, ja? Dis die formule. Okay, hy gaan altyd wees 3A plus B. Okay, so maar nou sal jy sien ek het 2 onbekendes. But we just worked out what A is. Nee, so dan gaan stel ons gou vir A in. So actually it's 3 and instead of A, 2 plus B is equal to 9. So dan het ek 6 plus B. So B is 3. Is julle reg? You guys good so far? Right. So we've got A, we've got B. Nou soek ons nog vir C. Nou om vir C te gaan kry, gaan ek sê ons gebruik daai waarde en die formule gaan wees A plus B plus C is gelyk aan. Julle kan nie daar sien nie, maar dis A plus B plus C. Okay, so A plus B plus C gaan gelyk wees aan minus 2. Maar het ons nie klaar die waarde van A nie? We already have the value of A, that was 2. What's the value of B? 3. Okay. So we can go work out. C will then be 18. So nou het ek vir A, B en vir C. Is ek nou reg?
O nee, al het julle, ekskuus, ek skryf die verkeerde een se antwoord af. 2 plus is 5, wat oor is minus 5 is minus 7. Ek is al by die volgende voorbeeld. Sorry. Okay, is julle reg daar? You good? Okay, so please don't stop there. We now have the values of A, B and C. Jy moet hom vir my in jou finale formule gaan sit. So therefore, term N will be equal to A was mos 2 x kwadraat plus B is mos 3 x en dan plus C, so minus 7. You guys good? Gaan julle enetjie gou vir myself kan probeer? So al wat jy hier vir my moet onthou is we go get first difference. If it's not the same, we get second difference. Jy kan sê Y ook, okay? Onthou Y en TN is selfde ding. Kom ons maak maar so Y is gelyk aan. Okay? Goed, so wat jy moet doen is kry tweede verskil. If second difference is constant, we know it's quadratic, so then we use this part on the side. Remember, you always work from the bottom upwards. Begin onder 2A is gelyk aan daai waarde. Dan sê ek 3A plus B is gelyk aan hierdie waarde. And then A plus B plus C will be equal to that value. Ja. Ja, maar dit gaan jy kry 'n derde graadse polinoom en dit gaan jy doen in matriek. So nie hierdie jaar nie. Okay. Goed, kan ek skip? You guys ready to try one on your own? Okay, so ek gee vir jou 10, 12, 24, 46, 78. Dames en heren, dus tijd voor die afkondiging voor de tweede pauze. Skryf jy gou klaar, gaan nou vir jou skryf. The following learners will come down to the general office. Owen May, Bisona Setuku, Ayola Fusa, Kanyo Fusa. Die volgende leerders moet asseblief voor de pauze naar meneer Kreer's klas toe gaan. The following learners is the Kruger's class during second break. Darren Akay, Kyk gou terwyl jy luister. Noah Gunterlaag, Karen Willipse, Zanita Chapman van Merwe, Jordan Olivier, Rishan Levendal, Ivana Peterson, Kiara Appies, Tasco Skippers, Andrea van der Merwe en Chloe. VCSB, daar sal geen VCSB vir die res van die kwartaal wees nie. Ons sien julle weer in die volgende kwartaal. Sterkte met die assesseringsreeks. Die volgende leerders moet nou na kamer 18 toe asseblief. Sunay Swanepoel, Carla Benzien, Levona Beekman, Nerys Willipse, Keisha Hufke, Peyton Kotze, Tanya Moses, and Angelina Baxter. There will be chess practice this afternoon in the media center from 2:30 to 3:30. Nicola of Willemien Roux, na mevrou Leroux by die algemene kantoor asseblief. Daar's broodjies voor by die kantoor beskikbaar. En Sunay Swanepoel, moet asseblief vir juffrou Netling in kamer 10 gaan kry asseblief. Baie dankie. Okay, kom ons kyk gou-gou.
So you first had to get first difference, and it gee vir daai 2, 12, 22, 32. It's not constant yet, so I go for second difference. Dan gaan jy sien 10, 10, 10. So second difference is constant, so I know I will have a quadratic equation, meaning ax squared plus bx plus c. Nee. Okay, now I know that this first part, 2a will be equal to that 10. En dan gaan werk ek uit, a is 5. Now, that one, 3a plus b will be equal to that 2. Dan gaan stel ek hierin as a 5 is. So met ander woorde 3 maal 5 gee my 15, so b will be minus 13. Is julle nog by? Right, then that top number, the 10, I mean a plus b plus c will be equal to that 10. Hier werk ek om vir jou uit. So a is mos 5, b is minus 13, and c we still got to work out, equal to 10. So stop, as ek oorvat is c 18. Jy mag nie daar stop nie. You have to go write it into your final equation. So 5x squared minus 13x plus 18. Yes. Jy kan sê Tn of y. Dit gaan, as hulle vir jou vra bereken Tn, dan gaan jy net sê Tn is gelyk aan. As hulle net vra gee die vergelyking, omdat dit patrone is. Patrone werk ons maar eintlik met, hierdie is nou wel die patroon vir 'n parabool, maar dan meeste van die tyd praat ons van term n. Term 34 ensovoorts, want dis wat ons nou gaan werk. Wag hou, jy het huiswerk, as jy nou nog afskryf. Oh, thank you heavens, dankie.